सरकारजों सोनाम दङ मथानि এই যে খামানি বুদু খামানি কেগনা নাই দङ মানে কেগনাन শুরু খাইকে ওয়ারো ফনুই দङ ওয়ারো মানে বসকাঙ্গা তাই বিসি দিনয়া নরম নুনাই এডিসি সরকার বতে কয়েকদিন বিসিঙ্গন ফিনিশিং সরকারজों ফাই দङ শুধু এমডিসি রগিয়া বংনি ত্রিপুরা মথানি মন্ত্রী বিজেপি ইয়াকুং বারকজাক মথানি এমএলএ বিজেপি ইয়াকুং বারকজাক নৌকাও আর ইয়াকুং যে কোনো দিনও বিজেপি বরফ শুধু সময়ের অপেক্ষা নক নাসিক দিয়ে আনি কম বাইন্দ্র মিলক মথানি যে এমএলএ মন্ত্রী তমেরক অলরেডি নৌকাও বানো হইত বরক মথানো বিশ্বাস খাইমালি বিজেপি বরক বিশ্বাস খাইও একমাত্র মথাঙै মাংখাকাই একমাত্র নরেন্দ্র মোদীনি যে পার্টি বিজেপি মথাংমানে চিন্তি পাচ্ছেন আবার বাগানো তিনি হকং তৈনার যারা তিনি পাবলিক আম জনতা এমএলএ মন্ত্রী যতন বিজেপি বিশ্বাস খাই তিনি হাজার হাজার বরক তিনি Tripura has the BJP by Tripura Mot has a main fighting at 2026 ADC election. আপনি তো নিতাম ফিরক जों सन्त्रास खाया কোনো দিনও ফোন खोनायाखौ যে ত্রিপুরা মথানি বরংनि जनसभा मिছিল मिटिं फाइब्रो बंनो बखगो तखगो जों ताइ बोसोर बुजाब दंसोनाय जों थांमां जों लास्ट बर्डार पर्यन्त थांगा जेखुनु मिटिं खानांगा चिनि माइक बखगो गारि बखगो जोङो कासुवा थंताय गलिया आमाने बागानो साव आनि बिजेपिनि स्लोगान प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध दरकारणहा प्रतिशोध नाराय जोंबो पृथ्वीनि श्रेष्ठ पार्टी मोदीजीनि पार्टी बिजेपिनि स्लोगान दङ प्रतिबाद खायनाय प्रतिरोध खायनाय प्रतिशोध नाराय जों बरबाय बुजामां तकजामां ताइ जों सायजा खायमालिया आमाने बागासे जों दिनै बरंनि बिरुद्धे जों सुचारङ आगामी दिनाव जों शुद्ध बिजेपि सिमिनो जों एडिसि दखल खायनाय बरंनि आनि कम मिलिनारि बरंनि एमएलए मन्त्री बिजेपिनि नौकावा याकुं बारकजाक এই যে এডিসি সরকার যত টাইম জড়তে তঙ্গই মাইয়া কয়েকদিন বিসঙ্গ এডিসি সরকার বাই কক মিলিক না जों सीपीएम कांग्रेस बेखौनो चेलेंज करै सीपीएम कांग्रेस करि मैदान जों ताबुक चेलेंज ত্রিপুরা मथानो चेलेंज ত্রিপুরা मथानो कायसा पुनो स्थिति আছে आगामी दिनाव जों सिमनो ব্যাপক ভাবে বিজেপি जों 2026 एडिसि दखल खायनाय 28 सिम 28 ता दिनै महाय बर दिनै हकं तने बर खायजाक दिनै सिनि बियांग बाबु खायजाक दिनै खपरेम खायजाक दिनै पलिटिक्स बाबु फाउंडर सिनेमानो दिनै पलिटिक्स बाबु yang Tripura Mothano Kari Paharo BJP Habi Mania Tripura Motha Simise Klaiman Unganke Nor Paharo Habi Manke Baki Sorgan Kana Edisio পৃথিবীनि শ্রেষ্ঠ পার্টি সাকানলে বড় কোনো খাইমি আছে ন বড় जोंनो যুদ্ধ ময়দানো তো লড়াই ময়দানো তো লড়াই তো নাই ন जोंनो কোনো খাইমিয়া ও লড়াইয়া जोंनो জিতিন ও লড়াইয়া जोंनो জিতিনাय सिनि लगी अलरेडी मथानि अनेक नेता मन्त्री सिनि लगी फाइजाक बरक साइमिया कয়েকদিন বেশি বন্ধ एडिसि सरकार बो गरीनाय मथाबो क्यांगै थानाय वार क्यांगै थानाय आबुके खाबाय खुबाय दांनाय ना के आइडियोलॉजी बाय दांनाय ना फान बाय दांनाय बबाहा कोनो फान ग्रै मोदीजीनि हामजांमुं मोदीजी भारतबर्ष नुकना मोदीजी सारा भारतबर्ष जिति कायसा प्रकाशे जिति कारण एकमात्र जिनि बरक दफानो मुक्तिनि माहाय मोदीजीनि मान देखाव माया बीजेपी सिमिसे एकमात्र मानो जिनि बरकनो मुक्ति दिनानि कारण आंचलिक पार्टी खाइमां चिनि बुबागर आंचलिक पार्टी खायै कोनो खाइमालिया खायै बथाबो थांगा बीजेपी बाय बते एलायन्स का आंचलिक खायो हनै न माइ खायै माइ हनै न बतो चिनि बीजेपी बे एलायन्स को हा एलायन्स बाय हा इमोशनल प्रैक्टिकल बाय जोंनाय टिप्रासनो जों आगामी दिनाव टिप्रासनो सम्मुखि नोंके ताम हन्त मथानि चे बायकबा महाराजानो नोंके बीजेपी फाइदि जोंनि लगी हिमनाय आबाहाय द मेसेज बबाहाय आं गनो चिनि आनि महाराजनो जों कयनाय महाराज चिनि लगी फाइदि आगामी दिन चिनि टिप्रा एक टिप्रा श्रेष्ठ टिप्रा चिनि टिप्रा सायाग्रांनाय যদি না মহারাজ যদি বিজেপি ফাইগাগায় চিনি ত্রিপুরা সরক অনেক এমন जों मेन स्टिमाव तंगानो बागै चिनि त्रिपुरा सरक जों हामफ्राय मैया
মহারাষ্ট্র আং কয়নাই মহারাষ্ট্র মেইন স্কিম মানে বিজেপি ছাড়া কোনো লামা করে চিনতে পারছিল মুক্তি আমি না মহারাষ্ট্র সাইনাই মহারাজি নों ফাইদে চিনি লগে বিজেপি ফাইদে বিজেপি নেতৃত্ব আগামী দিনে চিনি ত্রিপুরাসা जों অনেক কুসুকসা কানাই ত্রিপুরাসানি जों তে বিভ্রান্ততে কয়দিন নাই মোদিজি তংসংনা চিনি ত্রিপুরাসানো মুক্তি কেন 2028 स्टेटनि जे चंबारिओ महाराजा प्रदुत मानिकनो चिफ मिनिस्टार साननाय हिनै जे कामियाम चायो ताबुक जे प्रचार खाइ तंमानि अमरक नों बाइके वानसुक त्रिपुरा हास्तेव चिफ मिनिस्टार नगे जमनो त्रिपुरा मतानि আঞ্চলিক দল খাই কোনো দিনও চিফ মিনিস্টার মাইয়া বিজেপি ফাইকাই সম্ভব বিজেপি ফাইকাই সম্ভব কিন্তু আঞ্চলিক দল খাই কোনো দিনও সিএম বিজেপি পা ফাইনাই বিজেপি ফাইকাই অবশ্যই বেলে বেলে